Whakawhetai ki langi te whaki mai o te mauli te whakaosi wahani. Fia ia te loto ka inga I te awhiawhifuri I te aluanga pēr mo te ilo I ai koto kaunga maali I te mamata mai ki te talanoa e au whakawhetai atu. O hange pēko heko ngane au whakahatu ana awhiawhi ko te whakaosi o te waha ani e tō whakatahi ai pēr mpātele so se fo vikena pa ko te whiria ono lewa ani ka inga ko te potu ani o pātele so se fo lelei vai. Ne whakaamupe te loto ke whai e te whakauha ki te potu ani o nā ua mai tona aluanga ai ko te waha ani e whakahoko ai a te aluanga pēr mo te whakamamahi ko whirimasio I te palokia ani o hahake. Kai kāinga e mua nei hakoto mo mata mai ki he vai atu ia e pātere so sefo lelei vai a te historia o ia o hinga pēr mo ta ona ia mauri ani ko nofo ai pātele e matou whakawhi atu koutou ke tō angi te sianga hu e talitali mai e tātou e te whae ani ko telesia uverko vi mo tana ki I whaitoo ko te kumilongo ia a te tahine ani ko Veronica Tongiaki. Ka inga e mata mai te awhiawhi whakapapatu mālo takto kātaki mo te tauhi mai o te temi whelawei. E tō whakatahi ki a whaita o whakawhenua o tatou motu, pēr kua tō I te kolo halalo. Whakatahi ki ai mo te whae ani ko Telesia Uverkovi, ke nā tuku atu I te uwhakamahi no uhinga pēr mo te whaita o ani e na whai, ko te matakiloto āwanga, ko tō mata mai. Ulua ki pē Telesia e au whakamalo atu, mālo pē I atu mauri, tau kātaki. Pēr mo tau talilele pē whoki esi ki I temi whakatahi palalau ani o tāua pēr mo te kāinga I te talanoa. I whoki, malo Veronica, ia si o mauri pē whoki. Whakamahino mai pē mo a Telesia, ia te uhinga totonu, o te ki I whaito ani e kua whealai ke tā whakatahi pēr mo te kāinga I te awhiawhi. Ia kua lele ia whetu, ki si konga ani o hinga mo si ki vai whoki ani, ko te ki vai whoki asi whini mato ani, ko te vai matakiloto āwanga. Pea ko te vai whoki ani, ka hange whoki ia hina tahi e whewhahina ana toe, pea ko si whini mato ani e kumi mai ki ai he na whai whoki e te ki vai ani. Ko e tupu Telesia ia te whakahingoa o te ki vai ani e ke whakainu ke ana toe whia mauhana tō utamariki, ko te matakiloto āwanga. Mai tona aroanga a Veronica, ko si ki vai ani, ko si I vai matakiloto āwanga e hange whoki heki I vai hanga tāmaki. E kā kita aru vau te vai, pa e kita vau te vai I te fuuakau e toru ki kita aru vau, pa ko tona whahai a tafa ki te hopo anga te la a, ko ia la a au tau pauai si ki vai Veronica. Kai kua fualoa Telesia ia tau tauhi mai e te ki I vai ani ko te matakiloto āwanga? Kua fualoa ia Veronica. Mara lea pa ko te tau fia a Veronica, si ako tau pau ia te vai ani. He aonga pē whoki ki au, pēr ma te kāinga kātoa, e whewhahina ana tō uki I whānau whoki. Kai ko e tupu lewa Telesia ia tau tauhi a te whaita o ani, ne ia hina tahi o tau o tō utupu anga, pē ko tau ukui, e nā whakahoko ia te whaita o? Ko te vai ani ne e whoki mai e taku ki I whae, ko te ki te hina pē whoki si ako whae. En e whaita o whoki I niu mea. Pēr ne au arotu pē te tahi temi, pēr na au mai ki au te vai, u whanu I mai, pēr na ui mai ki au tere, au whoki atu te vai ke aru whai he hai tau whanau. Pēr ka e alu atu he tahi e whia whakaaonga ia tau ki I vai, pēr ke ofa ki ai, pēr ko ia la a Veronica, ko au tau pauai te vai o au mai ki te aho nei, ko he tahi whoki e haramu whanau, pa e kumi mai te whine matoa ani o au ngahianga te vai o arumoia e iai whoki ihi e na tō inu te vai mo le tuai pēr maua na tō u whanau. E au mahalo ko te kāinga e mamata mai te lakanga ani ki te tempalapalalau o tāua e no tō whia mahino. Pe e ko te alewa I te uki I konga tā whito e ke whakaaonga mo whai aki e te ki I vai ani tā whito ke anātou ko te kāinga e whia mautamariki. He ko e ni kua whakahahange pe ke anātou I te uki I konga ani e mawhola I o tā mua.
Veronica, ko te akau ai, ko te ngatai, pea ko te akau ai, ko te kawhika. Ko ia ai au hanga whakatahi o haku aki te whoi vai tapu, o whakainu aki te Kristiano, ai hau o kumi mai au ki toko loto whare, i tona whia whai i te vai. O whewhea i lewa telesia ia tau alu o kumi mai ia te vai, e tonu ke lahi au pito ia te ngatai a vau mai, mo whakainu aki te Kristiano mahake o whea ki te kawhika? E ko ia aia Veronica, e ko te vai foki, e maua ke lahi te ngatai, ka ki te whakautau tape te ki mo i kawhika, o whakatahi i mo te mo i ngatai, au haku o inu. Ko ni whoki au sioange ki te akau ai ni ko te kawhika, ko te kiri tā whito a ke whakaaongai? Ko ia aia Veronica, ki te ufu akau ani, e leleang e te ufu akau a kua matua, ka ki te uvai a u akau a ki ta vau mai a kei mui mui, kei vai aia. Ko ia la au whakaaongai te uvai ai, ko te u akau pe ai matua. Tuku mai pe mo a telesia pe e te mila ani e tā palapala lau ai, kua kaunga maari e nā tō ko te kāinga kua o mai o kumi maori mai ki tō loto whale? E ko ia pe Veronica, ne au mauri i mara e tori, pe aronga tō uhahai pe o tato ufahai o inu vai. O mauai ana tō ufana o au mai ki te ahone, pe a kumi mai au mai te ufahai parau kia, ai maa i a whakila mo i hifo, kua au mai pe i hifawhine ki au, o whakainu te vai. O whakainu tu atoru, hau uiangai whoki, au uaki whakainu pe i te wahala ani, pe a tō te wahaa, pe hoki o mai i te lua wahaa, o tō inu whakaosi lewa te vai, pe au whakahangai lewa o na tapu ai o te vai. Pe ko tau tuku mai la ana telesia e kua kaunga maari e nā tō kua o mai o kumi maori mai ki si i koe, tā whitola nā tō ko te kau tau mātua, e a te aina pe ki ai ai ko te whawhine, pe e tō kau ki ai pe mo i ai ko tōna hoa. E ko nā ua tau mātua a tonu ke nā inu i a te vai. Ia. Pe i tau osi whakainu la aia ki a nā tō telesia, ne e fuamanu ia pe ia si ki whai tō aini ke whai ki a nā tō? Veronica, ko te kaunga maari o te hahai e maua na tō u whānau. E iai ihi na tō mai o inu te vai more fualoa, pe mau ana tō whānau. Pe ia rewa ihi taki tau mātua o mai inu te vai, e whaingata a rewa ka nā tō e fualoa au pito rewa i a te konga. Pe ko tōna pe a fualoa, pe whuki whape kua mau hona ki i koroa. Uhi pe ko te vai mo ka e oro whuki o tau i lelei te inu o te vai, pe musi uki tapu pe whuki au uiangi ki ai ka nā tō. Tuku mai pe mo a telesia pe ko te alewa ia si uki i tapu o te ki i vai matakiloto a wanga aini. Ko lele ia Veronica, ko te konga ani o hinga mo te tapu o te inu o te vai, ko te kaimasi ma, mo te mea lolo, ka tāwhito ka heanga perewa te whakaaonga te mea momoko. Hanga e la ko te mea mari e momoko, pea mo te vai aisi momoko. Ka pau more hanga nā tō tuku te inu o te mea momoko ai au tapu iange, marau tala noa ki te masi ma ka e whai whakauta pē nā tō, ka ki te mea momoko, ko te laulau noa rewa te inu ia te vai. Pe e tāwhito pe telesia ia tau whakaonga ia te vai tapu, mo le la whakaonga ia te vai tane ia ki te haku o te vai? Ka au whaianga perewa Veronica ai more ke hina ako ki i mo i vai tapu, pe kua whakaonga perewa usi i vai kau i pamu. Eo. E ke tuku mai whoki telesia ne e fuamanu ia pe ia te ki i whai toa ni ne whakahoko ki a nā tō ko te kautau mātua ko o mai kumi maori mai ki te oloto whale. Ko tōna ohinga la telesia e te teminei, e ke whakaio mai pe mo ke whakamooni, e kau i e te uwhai te o whakawhenua o tatou motu, ki te tokoni ai pe ki te malolo whakasino. Ko ia pe Veronica au hinga pe mo se au whehu i mai. Re pe ai au parapara latu ki ai, o hinga pe mo te inu si vai. Ka pau e ki te aru whakaaonga le mo whakamaru ki te uki, tapu ai awange te whinimatoa ai ni, pa ai more haona i a kovi Veronica. Ka pau e na tau whakaaonga kovi pe nā tau i a te uki tapu, pa ai more pe he fuai a ta amatou i a whai inu vai, pe amo nā tau. Ka ai o mai whuki la ko te whia whai, whuki hana tau u whanau, ka ai whakalongo pe kia nā tau. Ka ai ai whuki i a mai a o inu te vai, pe a kāki i maha haki pe ia, pe aure ki te uwhare maha ki, e au mai ni a kau i a whoro, pe a whiala ia ke more he fuai a ta amatou whai inu vai. Ka paula aru i a ki te whare maha ki hona konga i mahi kane huki o sia maa whai inu vai, pe ne e kua iai hona manu i a tana o ta maa whai inu vai. Whiala whuki a ke aria ki tua te
te vai mo le hona ia fuake ta ofi toki ta ia fatu. E au whakamalo atu te le sia. I te lakanga lewa ani mo tāpuni aki pe si i te mi palapala lau o tāua. Na ia e pehin au whakaamu. Mo o tuku whakaosi aki a te mi whakatahi pēr mo te kāinga. O hinga pe mo te hoko atu o te tauhi. Pēr mo te taupau o te uki i whaita o whakawhenua tātou. Malo Veronica. I taku whakaamu Veronica. O hinga mo sa o kako mai ki se o kolota whare. O hinga mo te ki vai ani. E whakalonga mai pē te kāinga katoa. E se a tā parapara lau. E leleanga pē tātou uki i vai whakatātou. E pūri ai pē o tātou māki. Pē tau mauai mo tātou mālolo whakasino. Ka ki tata hao lewa au inu te vai whakauvea. Pē ki ta tukumuri lewa ki te whaita o whakapaparangi. E mole lewa ko ia ai. E mauhinganga pē tātou whaita o whakauvea. Mo a tātou lau akau a tātou o tātou whenua. Whakamalo mo whakawhetai atu whae ani ko te le sia u vea kovi i te aluanga pē o te whakakoloa o te temi whakatahi i te emisio ani ko te talanoa. Pea kia koutou ko te kāinga e mamata mo whangono mai, hange pē ko tona tuku atu i te whae ani. Ka pauhina aho e ke manatu ke whakaku mai ki te onalota whare au kumi maori mai ki ei e awa atu pē i te alaia. E kua mā ofa, pēr matau i ne atu, hoki tō te whakatahi wawepe. Malo se whawela nika. Ko te u ofalewa o te talanoa i te whiria ono ani au hiva se te peli e whakawhulaua atu ki tšu ki Mikronesi ki a pātele lo mano kauwaitupu o whiaipe ki a Tiakono Johnny ka more ngalo ai foki a pātele Vito Kerekere e no fui ai fisi. Pātele so sefo le leivai e kua whakapa atu i te awhiawhinei malo ia tau kataki, malo tau whaihufaki pēr malo fuki muse o lava mai. Yo malo niwe kataki mo te mau o le ni a whawhiawhi. Tā whitori tūlaki o mau i le ni a aso. Ko ia ka inga e moana i hakoto whangono mo matamai ki te aluanga pēr mo te whia ilo ki te whaahi ani o pātele so sefo le leivai tuku pē ke tuku nono atu i te aluanga tana historia. Ko pātele so sefo le leivai ne e wholauia o nofo seminario i fisi i te tau luafe hongo furumatoru ko tona tau ua furumavalu ani pēne e whakanofo lewa o pātele i te umahina pēne i kuahiri. Pātele e whakaamu pēia te loto mo awahi aki a te aluanga pēr mo tā whelongoi i te awhiawhinei ke whakamatala mai ki te kāinga e mamata mai ki te talanoa i te awhiawhinei pe whewha i a takita mau i a te loto mālohi i a takita longo i to ki ta loto ai ko kita tonu ke kita alu o nofo i te seminario ke kita liliu lewa pātere o hanga lako koe. Malo niwe ki le vesiri kua keanga whai pe whea ki le mau o le loto makeke ta whitoli ia ki le mau o le vokasio, pukolo ki tā vokasio pele ai. I le kamatanga mai na kawanga iloa na ia ia le teu kua whai o ku matua. Tā whitolia le whakawhai ko le i o oku koe kau ikiki. Timo le muli whanonga whai i ala ua te mi ano e ki misa. Timo le e whoki la laanga toia ko i au ki le whai kole. Ko le ulua ki e ri la kuanga o tio atu, pena whea ki la kuanga o longo i le kalanga le ni. Ti akili la anga ave au ki e keisia e te whakamake ke iai a le tui le nei. Whakamake ke iai lia la ku whelawei timo le aliki. Tino te whelaki e la kaku mai rea ku soko mai le sekola ki kolesio te au e ki uvea nei. E ku autok tasi whai a le lotu make ke le nao tupu ko liro na whakawai i le kamataanga i le anga e mātua wako i au ki le whaikole. Tino whanwhanu whenaki i o kaku ki le temi na kau angalongo i kau whianu whiti i o sokoluk sekola iai. Tina kau kako tuki iai, kau tio ki le la kau le ia poko le tuilina toe o ku mātua ku wheala ke toe somoa ke o lasi e te au. Ale i na wheala ai e kau loto make ke ai tu mau o soko kako kilo na ngata anga le ia ku kau le liu la sonei ko le pele pitalo. Whakawhetai atu pātele so sefo le levai, ne e ke tau atu fuki ki fisi ko he whenua matapu le fuki, ne whewhai e te aluanga pēr mo tau atu, ne whainga fuape e te aluanga pēr mo te kamata tau nofo i te seminario. Eo, malo male neve.
e la ku kaku atu ki Fiji e matala ku Fiji ko se whenua e masau ki le masau whakapitania Koe. ka e masau whakawhiti vai foki ti e natu au i le telitua le tatou uvea mfutuna e tō masau whakawhalani foki mula tatou masau whakafutuna pui whakauvea tina se kainga na whainga taa ki te au tali e na uruaki e le se whalongoi aku masau ti molatou ka pau e kau masau tuli whakafutuna tiko atu kutasi whai mo patele kai tonu ai ke anga ua ako le whakapitania ke whea lai foki ke kau whalongoi e molatou ti ko le uroa ki whetu na kau kakoto ki Fiji na liliu ko se whenga taa ki te au. Tali e na toto foki le sekolai le whakapitania e temi ko i taka sekolai uwe ne mo futuna. Ka na nganga vai pe le patili ia le lau mali mao ki oki ko ia whena ngā oi i fua le ia le whakalongo mo le fia ilo ki le masau na whea lai ke whenga o fie ala ku masau lea ko le whakapitania. Nei masalo vai ko le a loto mali ki le ko le masau le nei na fea lai ke ka anga masau iai ko le ulak whenga ta ia na whela ve mo ti ko le lua ko le le anga o le whenua e Fiji le se tatau mo tate futuna nei po uvea e whai kese tina tonu ke ka anga o ko i le mauri whakatasi pe mauri ki le mauri le o Fiji tiko le tasi whenga ta ia na whela ve mo na kaulua tu ki le seminario ngā nea e au ki iai e toi kese o ngā ngai pe iki a mesa amoa ki pati ko tonga mo tsuke foki le nei ia Johnny ko le tai na whai foki o oku e tonu ke mo tō mauri whakatasi ka pau e natu au e tio whakafutuna ata au ki neala ti le sfeala e ki kainga ia mo le mauri le ia kautasi ko ia whengata ia nana whelave mo i la ku whakatoka natu ki Fiji ka e ko le whenua mari e ka kole na whapela ku vai atu ku whengata ia nana whelame mo i la kaku atu. Ko tōna uhinga pātele Sosefo le leivai ne e ke tau atu koe ki Fisi ki seminario ne ko malohe apitoia tautui. I la ku kaku atu ki Fiji ni ve wheala ke kaupati e makeke le tui i le tui le ia e kaufiano ai o pātele. Kai na te natu au mo le tui le na o toi whakamakeke i Fiji. I la ku kamata maua a le mauri o le kautasi. Le tui lia le whenua i Fiji, ta whito le kakai Kristiano. Ti whawhela ki whai whoki mo le mauri na kawanga Filifili, a le ie mutoanga e mauri i whasingane ana, whai ko le Yusufuli ko me titasio, mauri o le Tostap, o mauri lia whakatele ki kaunganga e ilopi i Fiji, poko le ano ki la tukolo, whelawe motoi le liki, na te angai o te whangai le tui le na tō me le kiki e o kumatua. I tau whakafuafua la pātele Sosefo le leivai ne tau fitu au pitoia te aluanga pa mo tau nofo i te seminario e loa loang pe whiaunga pe ia te utau ai e ke nofo ai o ako fuki ke nofo ako i te seminario ai ni ofisi. Io, malo, Marianive, ki te au ko le whetua nei fitu i laku nofo de sekolari e seminario ku whiaunga ai. Ka pau e pati au e kau pati ele se wheaunga tina sikau tokanga ki loku sekola, tina sikau whiawhai ki loku vokasio. Ka kili temi nei whea ke kau pati, ku wheaunga ai tali e ku whetu wa iana e whitu. Nā ko ai na kau sekola i seminario, titi kau whate whatau tōnu vai ki le numelo le ia o le atua, ali e katoa ko le numelo fitu. Whetua nei fitu e kau anga mauri i whasinga ne mauke na kaonga aku i le seminario, whakatatau ai ti mo kuwhetai na whakalaka iei, kuwhetua nai fitu na aonga ai. Tali e oki mai tato me seminario, kuwhi ngā oi e tato i tafa. Whiwhelawei tato mo le mauli li e to anga aku i seminario. Miau longo talanoa pātele Sosefo le leivai ko te whaahinga whaikole pēr mo te umisa o te motu ani o ani o taua ko Fisi e ke heke au pitoia mo uwene pēr futuna he ko nātou e ka misa nātou ko te uto otonga e nātou e nonofo nātou i lalo. Malo nive, e maau ki lau masau ko na tupuanga le ia ko le kakai o Fiji ko le anga whakapaapa e ke tātou ki lalo. Ka pau whoki e natu lātou whai se whakamalo ki se tas, te tona lātou ki lalo o whai le whakamalo lena. Ka e o anganga pelevesile ni ke anga whai mai, ko le misa
ko le misa ki le malama nei ti ai lon fasinga fai ka ye foki tasi ya konga mauvinga e toi whakai ngā i foki langa i whenua ti mo le misa ale ia loa e tō tio ai i fiti foki e tau muli muli vai pe tātou i uwe ni futuna i tutu ki alunga tontona ti tuutuli ko fasinga ne nai whakasoko vai ngā ne fufuli ka ki le mauri rio fiti whai pela o vai mai e maoki tali ko leanga whakaapa ki ala tau ke tona ki takilalo tontona ki takilalo e te whakakai ngā i foki i loto lia li toto onga po le litusia li whakasoko i leo kalistea tilo Patele so sefo le vai lolotonga tau e ia fitu ne ke no foi o whakamamahi i te seminario ani fisi ne ia he temi he lakanga tau mauri tau nofo whakamamahi aia ne ke loto vai hei malo nive aio temi na kau sekola i seminario na whelawe mu whainga ta aia lalasi ai ti na kau anga whakatata a whainga tā ia na whelawe mo i loku temi sekola i seminario ka ku mai whai ki lia le teu ki loku whanofu patele kawanga whakatata a whainga tā ia na ki fitunga mamai o Maria ko whainga tā ia lalasi na kau tui na whelawe mo au ka pau na ka muli muli mao ki e na wheala foki ke kau de solomuli kaina ririu whainga tā ia na ko se whakamake kei anga mo loku vokasio ko ni po tafito e kau tio ki ai ti kau loto makeke ti mo soko tu ma au kilo nanga toanga ti kam sala fa i e kau tu uileia e kau tu soko atu fa matala atu ni whainga ta ia la sina whelave mo Patele so sefo le vai whakawhetai ki te aliki malo tau kataki pe amo tau loto makeke foki ko ni kua iku ne whakanofo ko i futuna i te mahina ani o surio te taupe ani whakaofa au pito i te aluanga pēr mo te tootonga he ne e katoa i te kau aliki o wheiai pē ki te kāinga katoa uvea pēr mo futuna pēr mo uvea ne e lavatu ka tawhitoanga i tau tamai mo tau whae. Niko tāte mea nege longo i tō loto i te hawaii. Malo nive, ko le whalawalawe kuke kaku ki ai na te whai mai whai foki futuna ele taina ka polisio. Kia te au na fia lasi lo kuloto. Kulia la kutio ki mātua mu family katoa. Tamana. Kana te tō foki kulia la kutio li e puri ale ia na tausi ia me lo kuikiki. Ale ia na whakamu lo kuloto ke kakua ke la solena. Kai aki le vokasio mo le tapua ki whakatua le na tuku mai. E masalo au na lasi ai le fia le ia o tuu ai ka maliu mai kua oki le whanofo kua pele wha i le fia aku utaki ma mai ala na tali au i le te milena ko le nā whai se whatatali ki le whalavlawe lia ku ke anga whai Patele so sefo le vai i te uwaha ani kua hili ne e kolua oroai ia koe pa whea pe ki te hina ani ko so sefo vikena ne kolua kau ki te momori o te otoonga o te misa i te tuku ikolo i liku, mo aka pa ko te awhiawhinei ko whalaleu. E au amanaki ko takolo hoki kaufuki e ia kolua tau te hina peripite lo ki te otoonga aia i uvanei ko te aia tau. Ta ofi ko te tau sio pa tele so sefo le levai. Malo nive. Ki te au ko se konga e fo roa ki le ia ti tonu vai ki maanga o tali ko maua ko tangata ngā oi o le eklesia ko tangata misionea whai peto pati le whawhalani tiko le whenua li e ka mātou ki ei e tonu ke maanga o ako leanga o le whenua le nā timolona masau ti e laku tio ki laku kakumene ki uvea nei e uluaki e whaingataa ta whitolia le masau whauvea ka kole nei whai e whaingai ke kau whai misala ti whai misa whauvea e malawe ake ia ki pekaku ia ki le mafuri ia o le whawhine mo le tangata uvea. Ako tasi konga ka o ngā toka ngai e fia whai le whenua uvea ki le vokasio le nei, te kau whiwhia ai. Ale ia maanga mana tuitu mau i ma misa fuli, o le whaki ke iei ni ki vokasio ke nake i uvea nei. O whai pele moko le ia ale kakai i uvea nei. Tiko laku tio foki ki le tui ale kakai i uvea nei, e fia ti whamailonga mai, koe make ke whai le tui. Ka pau i eni ko ngai tōtō,
e se sa ka ko le tio ria aku pele pitelo le teminei e maka ke fai le tui na lo tofi fai ki ai ia ko tau fia ia pa te le vai ke make ke te tui a te hai o vernei pe mo futuna hili e te tau ai fitu ne ke na foi seminari o ifisi ni ve ko tui ria ka masau ki ai ale ka kai lia e au o sa aki mai ke mato tafa taki le ia se sa mai ele skau ka ki ai tali skau tio ka ko le ka kai fai ka masau ki ai ale e kau tio e kilisia ki ai tali e lo tofi fai ma au ki le vokasio tia ki te au koe make ke fai e ku mahino foki pa te le vai e ke tāpiki ki te kautahi ani a te mafutapu e hona tupuanga tā whitu malo nive kau te riri ulo ki le kamatanga o le vokasio ka pau ku ke whakalawalawe mai po le ana kaulu ki le kautasile nei i le temi na kau iki ai na kau tausi e le tau matua ali e foki na kau ngato i aso nei kōku matua sa aki mai o la alofa ki te au tina kau filifili ke kau lasi ake o te liu whaki lo la alofa ki ala ua longo ai kau anga foki i loa au matua an whakatupu i au ki malamanei ka i la kulasi ake le na kau fia pātele foki ka ko le loto foki i o lau ke kau anga ulu whaki i laua tina kau kaku o tuk fiti o kau ulu i le kau tasile nei mafutapu e pats whenei ki Jules Chevalier ko le pātele le whatu kau tasile nei na kau anga maua e le mafutaputapu li o sesu o le manavalo whao le atua tikolona manavalo whala ko le whaito o ia ki le malamanei li e maweu tikolona manavalo whala li e puli e au me le atua tika anga te liu whaki ki le kakai li na alofa mai e ka e tonu ki alofa ki ai tiki te au ko tupuanga li la tāpiki ki le kautasi le nei ko le ia ko le alofa li na la aki mai i a laua na tausi i au na kau te to ofai foki ko kumatua na au me le atua tiko le alofa le na e tonu ko ska anga te liu whaki ki a laua ka anga vai ki tafa ali na make ki ai loku tāpiki ki le kautasi le nei ali na kau voto ki kau mauli ki ai o kaku ki loku mate ngata ni so se fo le vai tare pe mua e le pe ia kai hoko atu pe te alwanga pe mo te sia ilo i mea fuli ko te mi leva ani ku whakano foi koe ko ke lili u leva o kaungana ko koe ko te kaungana ki te atua pa tele ko te aleva ia te ngawe e tō amanaki atu e ke tuulaki anai i te u aho pe mahina ka tu mai malo malia neve uluaki koi le nei ku spele pitelo fo o ku spaki fo o ki te au ku le uluaki nga o ko anga fai te mine ko le fai la ku whakalango ki ala te takitaki pe ko a fasinga nga o i lo to anga tuku mai ta fito le te mine ko le ne maumpa tele so sefo ma tata ina ku to mai ki uvea ti fai le ma whakalongo ki la te takitaki uve nei ki fasok misa tika ka fai te fai kua auki, ti toea no mau ki futuna, o whano fai e le whakalongo, ki le ie takitaki futuna, ki lo matau palo ki e singawe. Ko le nā whai a ngā ui ala e tio tuki ai, kai tā whaake e se ngātou fu e whai o misa, ka te kaku foku i o whakatele, ki kakai anei pati i tatoko kakai kua ngangae, pe ko lātou ala e whaingatā ia. Tā whito le mauli whakatau matua, e whea lai ke kaku le toko i ki ai, poko stasi vai i whangata i elo na mauli, e whea lai ke kaku atu le toko i ki ai, toko i tawhito i le tui la mauli whakalau maari e. Kai tō whaahi o koe pā tele so sifo le leivai i tō uhinga ae ko koe ko te perepitelo, i tau whakasiusio i tau kua whoki mai ki tau moi one, ko te ala ia te whaahinga ngaue e au ngā tawhito, i e tonu ke aru ia koe o tuulaki i te temi ani. Malo nive. Ki temi nei le ne ku kau kaku mai ki futuna nei, ki uvem futuna. Na kauanga toka ngai ta whito ko le pelepitelo koi kamata atu pa koi muri. E aonga le ngā oi mo le kautupulanga. Ta whito li e le takitaki o le mauli o le kautupulanga ke sae le atu ki mua. Ku whakalaka lato ki mua kai aonga whai fōki ke te aonga ai whakatasi atu ti mo lato. Ko le tio ia aku i le temi nei tari e ko le kautupulanga ko le ka au e rio tātou. Tika pau whai e salalu taki atu i le temi nei.
ti fea la fai foki ko sine fenaki ki fatatali ta tele ka au te kautui ko le sekola ko le nga oili tonu ke ka nga fai ka o fai yo muli fanonga sa ele la tau mo nga oi fakatasi ti mo la tau katafito le taktaki le yo le tui ke sako atu pele ilo na tuku mai le liki ki tatou pele ila na folofola mai ki to muli fuli ki ai Patele Sosefo lilei I te uahuani kua hili ne e whaiei te aluanga pēr matakulua ahi a kolua pēr mo Patele katoa I te paroki ani o tātou ani hahake? Neio. Ne na whaia le whakatele mo maua tau taina mo Patele Vikena whakatasi ti mo Patele katoa I le kaunga ngae o le paroki ia le ni o tātou I hahake nei. Ti whasingane ai mauke e ka oanga wako I ai. Ti toi whakaloto make ke I foki ke te au I loko vokasio. Tā whito pese pele pitelo. Uruaki ko le whakamanatu mai ki te au. Ko le mauli e mauinga. Ti lua e tonu ke tau whakawheta I tō mau ki ai. Tolu. Ko te miria ku talima mai e stasi aua nā ke no whanoa I lokainga. Ka ke asi ki ai, ke ano whakatele ki ai te aonga. Tai whiala e la ne ko ia, a pongpongi ko koe. Tonu ke anga whaileanga li e tonu ke whai, e ke loto ke whai mai whuki ke te koe istemi ki muli ake. Na lasi ai whasingane na kaonga maua I le asi le nei, te kau tui te aonga whai whuki ki le kakaina mo tau asi ki ai, ke whakaloto makekei, mo whakamanatu ki ala tau, ko tātou ko le kakai ala tua, tito mauvinga fuli whai, I mo ala tua. Ele kisi aki foki lato ke feaki, e mauvinga ake lato I mo ala tua. Patele Sosefo lelei e more kei puri ki he tahi I te lakanga ani ko uvanei pe amo futuna katawhito I uvanei kua tahitahinga I te kau tūpulanga o whei pe la pe amo te potu ani o te kau whawhine e olo whuki o na whakamamahi ke olo tāpo ou pe e karimerita pe Patele honge la kokoe. I tau whakafuafua la Patele Sosefo lelei ko te ala he pule aki e whiala ke tuulaki ke whai ke whiala whuki ki te kautupula ngā whuki ke na tau olo muli I a te ala ani kua katou tofa. Mahalo mali niwe. I le tau fia le ekelisia ko le uluaki whale ako ko loto whale ko le mauri whakawhamiri. Ti e laku whanga ki uvea nei e kau tui vai e tonu vai ko mātua ke māsau ki o le tō whanau. Whai pe laku vai atu I le kamataanga ko le vokasio e whakatawhito I ala me lo tawhale. I le ia le anga e mātua po le tinana mo le tamana o ako I la ki ta whanau ki le mauri whaikole. Ti e mao ki lau pati ki te minei e whakanga nganoa vai ale tupulanga. Ulua ki le ia e ia e lona loto whaitalisa, ti e whalongo vai ki te ia. Ka ko le kalanga lia le liki, e whai ki tato fufuri, ki te koe whoki ti moau. Ka kolona talira lia ke ako I tato ki whanau, pe whai ki le whakatatali I o le kalanga le liki. Whai ala whoki ke au le kalanga le liki, la ko si whanau koe muri, pe au la ko si tangata ku atu. Ka tonu whai ke ako I tato pe whai ki lona whakatalitali, tai whea la whoke au I ki la kanga, ku fua lola tato anga longhoi, ni ki whanau I uvea nei, ka koe whakawhiti whai o tupu, ko lilo na whakatalitali I la ki sima ua whea unga. Ka whewhe I la Patele Sosefo lelei he kua ala aki pewhike te minei e te taiaga te mea ni, kua ala pēnā tō, o pule pēia ki te neti, ki telefoni whakila ani, pa ko momoe pēnā tō ki telefoni ki te neti. Nei. Alo niwe, I whasila la te ake fuena la nei na kakula ku masau ki le telefoni mo le kainga. Ali e foki whea la kaupati ai, ko le telefoni e marie, kaka whakaunga I sala whaita tō tia I sala ia. Eli e tū pati whapitania ko le cell phone. Ti ko le cell phone foki, ka pato tukilo kupule ne ko le pilisoni. Ti ka pau e tō nofoli I le matalaki ai, e kau anga whai pule ala ti ka pule moe ki le telefoni, ti kuliliua ko le pilisoni o le telefoni. Ali e ka whianga tō kakua tuki ai, e tōnu whai ke tō anga whaunga I whakapotopoto. Ti ka pau ko stasi le ne whasingane a ko sa uai ale mauvinga lio le mauri.
Tilangi tonu ke ala akili ale teu i ole whanau i le telefoni vogi. Pako le neti, ke angale ke sia po tātou e matua toko i la tau ki le lau le to stapu i le neti. Poko ni ne ala e tau tonu mo le lotu. Ke te whakalotu makeke i e foki la tau. Tali e le sima whai e ke tō anga whetongi e whakakau mas tangata, ko le tangata tonu whai i whetongi ia. Tia kau tui, ko le nā whai. Tiko le tasi foki toko i whiala ke tuku atuki ai. Ko le telefonila na mai ki le tangata, ka le skule tangata la na whatupu ki le telefonila. Tia kau tui ko i pule aka whai tātou tangata ki le telefonila, i le pule lia le telefoni ki tātou. Whakawhita i atu pātere ki te kau tūpulanga, pēr mo te kau whinemui a e mamata mai i te televisio, i te lakangani, pēr mo nā tō whoki e nofo i tuapuleanga, e whakaamu ke nā tō whoki mai i tō tātou whenua, o te ahau whakaamu e wharake ke, poko hautokoni, wharake whoki anga nātou? Malo, mali nive. Ko le toko i vai i whiala ke tuku atu ki le potule ni o le kau tūpulanga. Ta fito la tau na anu ki tu apulanga tiku te kakumai ki o tātoula. Ko le ka auli i o tau ngā motu ne ko uwe mfutuna e whakalongo la ki la tau. Ti e whana ki e tu whai ki lo tau anu li mo teuli umai ki o tātou motu. Ti e tui au e tonu whai ki lo tau loto makai ke tu mau ta fito i le teminei. Ki le sokoli o lo tau sekola ke au ke fua mo manu ia ki le tau siri o tau motu. Ka tā whito whoki lo tau tui ke whakamake ke tū mau. Nai, ko le mauri, ko le atu ole na tuku atu, tiko i e whai whokulinu tui tuku atu, timo le atamai. Ali e lo tau anga whakao ngai. Tie tonu whai ke tau tui tāpi ki tū mau ki le atua, hoa whaselo tu make ke tū mau mea te ia. Ke auri e le ka aula ku tausilo ki ta mauri, ka tā whito whoki le tausili ki le atua. Patere so se fo le leivai ko anafi ne ko te aho manu ia o te nativite o Malia, pēr ko te aho tapu ani gatou amana ki atu ki ai, a honga furu mātahi o Septeperi, e ko whiri maso e lewa ia te u ki whanau o te palokia ani o Hahake. O te ahau tokoni, te ko hau kupu e wharake whaki mai o hinga pēr mo te u konga aia. Ko le toko i whai i whea lake tuku watu ki whanau ane ka teu ki le saklameta, teu whakamari li. O nganga whai whoki pilo na vai futuna. E whakalongo atu le ka aula ki a lato ane. Tiko le sakalameta le ne ka lato teu atu ki ai. E siko se me tai e tau. Ko le tui ke whakamakeke. Tiko tuku atu ki o lato lima. Tiko lato ka pule ki ai. E se avatu e la nei titi ake a pumpongi. Kai avatu e la nei tilo to anga mauli i lo to aso takitasi. Ko ia e ka pati ai, ko le toko i whai whea la ke tuku atu. Teu whakamali li, tike toko i whoki, timo mātua, timo tātou furi e tui, kilo na teu i, mahalo ni. Patere so se fo le vai ne mahino whoki, ko te ne whakakaku atu whoki a te potu ani o koe o hoku atu e te aluanga pēr mo tau ngāwe i te whenua ani o tāua ko Afrika. Whakamatara mai pēne e whewhe i te aluanga pēr mo tau ngā ue whakaapostoro i te whenua ai. Mahalo niwe. Whai pero na vai atu ko mātou ko tangata ngā oi o le ekelesia. Tina kaku whoki le filifili ke kau kaku ki Afrika. Ti ko laku natu ki Afrika na whaingata ai. Kaya nganga whai pe kamata anga fuli. I e o na maliri ti e whoki mwhasingane e tōtou i ai. Ale i e na kau kaku ki ai. I le whenua Afrika na whaingata ulua ki ko le nganga o le whenua. E se ko Pacifico whenua il Pacificala. Ka ko le whenua e stasi atua kotineta tito e whaingata ai mo le mauri o lo tō wanganga. Ka e ko le nea li na ka onga longo i e mali e tito e whakamakakei ki te au mo la kutui. Ko le mauli po le tausi lotu lia ale kakai Afrika. E angang ke se ai. Tali e ko le whenua le nei fia whai maau ki la tau ki le lotu. Fia tausi maau ki la tua. Ti e whakasā whoki aki e lo tau kakuri o misa, ali e lo tau anga makoi ale misa e te mwhuri. E whakatupu whiwhia ai le nele nā ki te au. Mako e me e nā tau i te temi a te misa? Ei, e anga la tau o makoi ale misa la. Ali e whoki na masaki ai ale moseniolo le nei o pati
Ko le mako li e fai le misa e sko se mako i se fale mako. Ko le mako li e le toanga fai a Afrika i misa e whakasai e la tō lo tō whakawiki ki le atua i lo tō ngai whenua. Ali na kau masau i mu atu ale whakakai ngā i o le ngai whenua timo le mauli whakalotu poko leo kalistea. Ne malawe a koe te aluanga pēr mo tau ngā aue i te whenua aia he kehe mo tātou. E io, malawe ke se ai ki tau niwe. E sanake tātou e tau misa mo tau loto katoa, ti mo tau kuanga katoa. Pa tere ko ni lewa siu tā te mi whelawe i tala noa i te whiawhinei kua whakatata o spe lewa au amana ki e peha o ki kupu whakaos e ke fuaki mai mo tāpunu i e ke te aluanga pēr mo te whelongoi. Jo, malo niwe. Ko le kupu whakao ki kātuku atu, ko le stapua ki whai, ki alofa le atua, whakamanu i atu ki a koutou, ko le kāinga lotu katoa. Whakamanu i atu ki koutou mauli, ta ki tautuk tasi. Tā whitolia ki a koutou whokia ne, whakasoksoko i le ngā oi, ki ta pokina tu mau koutou ngā oi e le atua. Tike manu ia, ki whanau ane e te atu ki tali le sakala me tau le kuwhi masio, ti mo tātou fuli ai. Pa tele so sefu le leivai whakawhitai atu i te aluanga pēr mo tau hake mai o fuaki mai a te u kalasia i te awhiawhinei e ko le atu moha loto whakamaroto loto ke manatu i angia mātou ani i tau u whaimisa o moto o whātu. Malo, reniwe. Ko te potu lewa o te mako, ko te whiria ono furi e whakatuhatuhai e ke te moto ani o tātou ko futuna. Ko te ki tapaki ani ka kotou amanaki matamai ki ai ka ingo tapaki a futuna, ko tāna tau pē te uteu ki te festival ani ki Palau, ko te tau Luafe Mawha.
Kainga ko tō whakalenga pela ke tāku rotonga mako nei futuna I Palau. Ko te potu le vani o te manatu I, tō te fuki ki te tau lua whe malua o mamata ia ki te whono a te umatu o whanau I te lise o uwema futuna. À l'ordre du jour, renouvellement du bureau, élection des délégués des parents d'élèves et les questions diverses. Une réunion comme toutes celles qui se font tous les ans à cette période. Et comme à l'accoutumée, un petit bilan de l'année précédente s'impose pour commencer. En termes de résultats, les résultats ont été équivalents à ceux de l'année précédente, avec une petite chute au niveau de la comptabilité-gestion, mais qui n'était pas propre à Wallis, puisque même en Nouvelle-Calédonie, ce résultat-là avait été un peu sévère. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des BEP, la section professionnelle a obtenu des résultats tout à fait satisfaisants, puisqu'on était aux alentours de 75% de résultats au BEP, ce qui est tout à fait convenable. Et on a eu une première session de bac professionnel avec un résultat très très favorable aussi, ce qui nous encourage beaucoup dans la poursuite de cette voie. En questions diverses, c'est toujours le même problème qui revient sur le tapis, celui des terrains de sport et en particulier le déplacement des lycéens jusqu'au stade de Kafika. Inquiétude de la part des parents d'élèves, la direction du lycée comprend mais rétorque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on applique, nous, une réglementation précise en la matière, qui est l'arrêté de 96 en métropole, qui autorise les élèves en lycée, qu'ils soient de seconde, de première ou de terminale, à se rendre eux-mêmes, sous leur responsabilité, sur certains lieux d'activité. On applique cette règle ici. Alors, bon, les parents sont inquiets, parce que d'un seul coup, les jeunes se trouvent livrés un petit peu à eux-mêmes. Moi, je conçois parfaitement que les parents puissent être inquiets. Quelle solution trouver Trouver un encadrement oui, peut-être, mais avec qui Construire un stade ici au lycée, ça c'est le côté le plus ambitieux. Je veux dire, ça résoudrait effectivement tous les problèmes. Bon, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver une entente et un mode de fonctionnement qui soit rassurant pour les parents et qui permette aux jeunes d'avoir leur activité convenablement. Je pense que le problème, il est là. Le problème se pose réellement, mais la solution, pour l'instant, n'est pas encore complètement trouvée. Et en attendant de trouver une solution à ce problème, le mieux c'est de s'organiser. Et voici donc le nouveau bureau des parents d'élèves du lycée d'État de Wallis et Futuna. Le président Titako Toufele sera assisté par une vice-présidente, 2 secrétaires, 2 trésoriers et bien sûr 2 assistants par district. Ko te ki hiwa le wae kainga ne whakatuutu ki te whiria ono ani ko te nuku mana e hiwa atu ia e te whaahi ani o Petelo Whalelawaki.
Ka inga e whakia tu he whakalele ki a koutou na ane i he konga ne tau hala i te aluanga mo tatou whilawe i te talanoa mai te moni te au mai ki te awhiawhinei. E a watu ia he u whakaamu amu lelei ki te uki i whanau katoa o te palokia ani o hahake ka amana ki konfirmasio i te ahatapu ani ka atu umai. Kua matou tau ine pe amo o whātu.